ala jabaw ambe fulini tamini barkada ni wala mando amba propra kala se awma aw min be mali kono ani min be mali profe kamo ko yasi trisa trawle ale ka basi suibo ambe fuli daw kerengere ne yala tungaranke minu sigimbe France jamana kan ni malien Italie jamana kan malien Espagne jamana kan malien Amerique jamana kan malien Hollande jamana kan malien fokata se Allemagne ani jin continent arabu ani farafina ambi befu kawla donia juma o juma ambi la dala video min ke awye ni ansile akile ko bi kamo yasi drisa anya kam sheria kama ni chesiri kama ani bara famunali na bunye kama aleki sebo bitala ani ko ka don sa ni min bi ka fo an fe barola ni cho minu bolo fene ba barala ulu bi ka kunafuni jume sura mali kono we ka kunafuni jume sura la jamana kofe mais somi anga so yoroma amba fo karaye aka foli di jamama anga bi baraka karawo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bashi ammi ala jaba bila jenu ammi sidi amma kira baba aso di bila jenu asili ko kira kan be agram go fo ko wali mo ka am fana do fo ko banda surtout ko fe mo be am mo sona ka propose ke ko fe kan to da ankram wala ni isa tawle amma fo li bebe o bila jenu fo ka tase bema ko fe mo bila jenu fo o tabarkala karamugo ni ma fili ma chaman bi uti don do fene bi don o ma dele ki ka mais ma chaman bi mi fe telephone na ci chaman fi do bi baro kono amina baro ke kan ko drisa ka barake lunga bara nuna aw de boro ba bara la drisa ba la be ka di aw de ma jabi ni fen jela be fo aw de so mi drisa ka me o yelma karamugo somi anka tugu safine ko ka safine nyingali ke safine fen su jume safine be kaba ko jume ne so man ka nyere bi be ko chama kramgo e placer jume ya araman nyingali jarani tabaraka ne placer donc c'est la fois ne placer kacha mais fladron fi tabaraka décharger le mettre ça dans communication surtout téléphone c'est la fait kafara pour dire mon be souvent ni nana bi follow ne fait avant que gana dirisa ka wala donc bi pour nous na même temps charger nos communication donc venez jora ya informe tabaraka o kamo o doni ko en fait o weli lu bike mali kono e bi kumu fe weli lu bike jamana ko fe e bi kumu fe keren keren ya lamina kuma fe no safine o e kuma jume me minu yi tu senator hakila so manga safine fe arama o jarani safine nene ko be safine jabe fo abi jaya ko sabiri foliti aba mais kuma la tele la ko mi wati ko be damadoni tabo fi safine re fen men folo karamo safine bi karamo ka ko na agwana ko siri ayre kamana gwana tado me mu yere ke mi safine na ayre bi ko ti fere de abi ko donc takalen nya fe anana sigi karamo chaque fois ne ko gwana yere bi to ki ko safine do la mais amasika famu mais o ma safine yere mu safine adon ayere la no ko ndongo yele ko te be fe ka ni nya don parce que mani ma be je mais iti se ka abe don woroni kele ako ka be njabi me ko don te ni sabo ko fe nsigina nya nya ko karamo yala ebe ko safine muna safine mu safine ako safine ale ba ko muna hamin gelen fe be ara madena ni safine da hamin sabi hamin fe on fe abina fo charger universel de fait que batterie ko sera ka do ko na ba charger donc safine e ko ni bi hamin fo safine la ni hamin fe ka kono hamin ni ala ibe ala joro yala ako ale be safina ko gam mais ko ni abeti sani ka da kelema eski anti ambal maslamo were demena aye ala kama ko inawa ako no safine baraka gere aka boka chada usutu ka di mo no kono am se ka de donc andana safine ko folo ko doni debi abe nina e wala debi safine beta ama boka monta ya fam ama di mogo ma ni mogo mi nana safine kelenta kata ikuna yi an ye safine bole ko
ne nin bɛ an ma fɛn fɔ dɛ mais mɔgɔw bɛna jaabi di an ma ni bana tɛmɛna a y'o ban lorsque an m'a fɔ ko safunɛ bɛ bana furakɛ an ko i b'a ko i ka hami na peut-être garisɛgɛ ko ou bien n ka furuko gɛlɛyara soit n ka baarako gɛlɛyara mais mɔgɔw bɛna n y'a ta n ka denko la n ye den sɔrɔ soit n tun fari bɛ ta n tɛ se ka seli n tɛ se ka nin kɛ n ye nin bɛɛ kɛ n yɛrɛ a tɔ yɛrɛ nana kɛ tile yɛrɛ kɔnɔ don o don ne bɛ jaabi kura mɛn safunɛ y'a kɛ tan safunɛ y'a kɛ tan depuis ne yɛrɛ b'a fɔ karamɔgɔ ye ko ko dɔ ye ne wele ko safunɛ kɛ tan a tɔ nana kɛ ne yɛrɛ donna ni n ko bɛ safunɛ ko k'a ka ɲi ni n ko n bɛ kuma dɔrɔn fɔ k'a ka ɲi c'est à dire que safunɛ tɛ se ka fɔ k'a ban mais ne bɛ mun fɔ dɔrɔn ça veut dire que a ka di ne de dɔrɔn i ka safunɛ ta dɔrɔn i k'a ko n'a kɛra mun ye e yɛrɛ k'an wele ka jaabi di anw ma ça veut dire que fɛn ɲuman b'a yɛrɛ feere quoi. Depuis an bɛ sigi k'an b'a fɔ ko an bɛ communication ka radio ni fɛnw na mais an bɛ yɔrɔ min na bi radio t'anw bolo bilen an ye radio bɛɛ bila mais ala ye diɲɛ don o don mɔgɔw b'an wele u bɛ na u bɛ fɛn ka ɲuman de ko fɔ sinon ni mɔgɔ min y'a sa siɲɛ kelen u tɛna bilen o i y'a faamu ni mɔgɔ min y'a sa o tɛna k'a daminɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an y'a daminɛ Mali kɔnɔ yan depuis mɔgɔw bɛ a minɛ an bolo ka depuis karamɔgɔ b'a bɔ mɔgɔw bɛ n'a minɛ ka taa feere ka waribaw ɲini a la k'a sɔrɔ an yɛrɛ t'a dɔn an t'a feere kɔfɛ an bɛ dan ye Bamakɔ yan fo kana kɛ bi an bɛ se k'a fɔ continuité bi an ka safunɛ tɛ sɔn taa yɔrɔ min na o tɛ yen partout dans le monde entier mais o bɛ fɛn yɛrɛ ka ɲuman de ko fɔ donc ne bɛ mun fɔ dɔrɔn ne mo a ka di n ye dɔrɔn u ka kɔrɔbɔ dɔrɔn u k'a lajɛ u ka kɔrɔbɔ dɔrɔn u k'a lajɛ i y'a faamu wa donc n bɛ kuma segin ma tabarikala o diyara n ye karamɔgɔ an bɛ segin ka na i ma sabu baro min don baro pereselen tɛ baro girin ta tɛ baro don baro min mako b'a la lamɛnbaaw k'a dɔn k'a fɔ ko safunɛ ye fɛn min ye n tun ye ɲininkali dɔ kɛ i ye jaabi dɔ di ka sɔrɔ an tun ma se mais u bɛɛ b'a diya u b'a yira i mako bɛ kuma min na directement i y'o fɔ lamɛnbaaw ye o de ye safunɛ ye mun ye i y'o fɔ mɔgɔw ye ka ban hakilila lamɛnbaa ni lajɛbaa ye faamuya sɔrɔ o la an bɛ segin ka na mun ma sa karamɔgɔ mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔfɛ komi safunɛ in bɛ bɔ an b'a san 2 san 3 san 4 na bi yalima minnu bɛ kɔfɛ u bɛ ka mun fɔ a kan. Adama kɔfɛ mɔgɔw bɛ mun fɔ a kan ne b'a ye ni safunɛ ta kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛna kuma WhatsApp sira fɛ soit u bɛna don appel vocal la directement karamɔgɔ b'o jaabi karamɔgɔ ka jaabi kɔfɛ ne b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ ye safunɛ in san anw bolo ka taa kɔfɛ ne maa 50 y'a san mɔgɔ 50 la ne mɔgɔ 20 nana Bamakɔ yan mɔgɔ 15 nana anw fɛ yan ka na bonya kɛ karamɔgɔ ye safunɛ ko in kama wallahi kɔfɛ mɔgɔ min bɛ na anw fɛ yan u mana k'u ye baara kɛ dɛ n ye safunɛ san a ye ni mago dilan n y'a san a ye ni mago dilan ye a mɔgɔ dama min bɛ na bonya kɛ karamɔgɔ ye fo du kɔnɔ yan ka na foli k'a la ne de ye karisa ne de ye wele ka wari ci ma ka ni safunɛ san i bolo mɔgɔ dama minnu kɛ compteur t'o ban o tɛ k'a fɔ k'u bɛ an wele téléphone na tɛ ka déplacer ka na yan hali a ti tile 2 3 bɔ n bɛ se ka n hakili bɛ mɔgɔ min na mun bɔra kɔfɛ ka na yan a bɛ se maa 7 ma minnu nana karamɔgɔ tiɲɛna safunɛ kun anw tun bɛ tigɛ kɔnɔ safunɛ ni an bɔ nin kɔnɔ an tun bɛ ni problème na safunɛ an bɔ nin kɔnɔ ni safunɛ min filɛ kɔfɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen wallahi ale tun bɛ kaso de la mais safunɛ in kama a bɔra lorsque an b'a fɔ mɔgɔ ye ko n'i ye safunɛ ta ko n'i datugura a b'i bɔ kaso la dɛ mais ale yɛrɛ tɛ a datugura a muso de nana safunɛ san mais k'a ko n'a ka hami ye a ka hami min ye n cɛ datugura adama wallahi a bɔra donc n bɛ mun fɔ n bɛ se ka mun f'i ye fɔlɔ nin safunɛ ko in na kɔfɛ mɔgɔw t'a la n bɛ dan ye fɔlɔ tabarikala o mais kara yalima a bɛ furuko ɲɛmɔgɔ ye wa walima a fɛn min de don a dan ye ka garisigɛ dɔrɔn de saniya ou bien safunɛ bɛ kabako wɛrɛ jumɛn kɛ min bɛ fɔ e ye ne tulo b'o ma seereya kama. adama ne bɛ se k'a f'i ye n ye hakili tɛ fɛn na fɔlɔ ko n bɛ mun f'i ɲɛna k'a fɔ ko nin safunɛ tɛ se ka nin dilan fɔlɔ parce que safunɛ dilanna ko siri ou bien garisigɛ mais don o don dɔ bɛ na fɔ ne ye safunɛ ko a ye gɛrɛ la ni safunɛ min filɛ dɔw ka mɔgɔ tun bɛ k'a man kɛnɛ ça veut dire que u bɛ yɔrɔ ni mɔgɔ man kɛnɛ kɔfɛ a ka gɛlɛn dɛ u man kɛnɛ u ye fura bɛɛ kɛ banabaatɔ la fo k'u bolo ban mais olu nana safunɛ in ko mɛn safunɛ in u y'a ta u ka banabaatɔ bɔ a la i b'a fɔ k'a b'a tugu mais safunɛ fɛn fɛn b'a kan a sɛbɛn t'a kan k'a bɛ bana ban k'i k'a ko n'i ka hami ye
garisɛgɛ de o ou bien baarako de b'i la o mais olu y'a ta u ka banabaatɔ de kama banabaatɔ ka bana banna parce que ko bana kun commencera a bɛ ka don parce que ni bana sera degré dɔ la a bɛna don f'a hakili la a kunkolo kun commencera ka tiɲɛ u nana safinɛ ta u y'a kun n'a ye walahi bana banna i b'a fɔ k'a b'a tunu o t'o ta ye furuko kuma ne tɛ se k'a fɔ ko n b'o témoignage kɛ k'o ban kuncili t'o ban quoi maa min ko n y'a ta ma ko kama mɛ furu sɔrɔla muso dɔ bɛ yen ale ta kun ye a tun bɛ fɔ Amérique a ka cɛko gɛlɛyara cɛko gɛlɛyalen a nana a yɛrɛ tɛ a ka mɔgɔ dɔ de wulila a nana se usage ma ko n balimamuso bɛ Amérique a ka cɛko gɛlɛyara ko n b'a fɛ i ka baara k'a ye a ko d'accord n y'a faamu e ka mɔgɔ ye ne ka mɔgɔ ye mais n ti baara kɛ fɔlɔ a ka di n ye ka safinɛ in ci a ma a k'a utiliser k'a lajɛ arama a ye safinɛ ta a y'a ci a balimamuso ma États-Unis walahi a ma kalo 3 kɛ n'a ma furu an sunkalo tɛmɛnen a n'a cɛ bɛɛ nana vacances la u nana ka na sigi du kelen kɔnɔ ka foli kɛ usage la ka tila ka sunatɛgɛ di ka taa a barika o tun ye furuko ye ka na sigi du kelen kɔnɔ yan ka na bonya kɛ karamɔgɔ ye ka tila ka sun tigɛ an fɛ ka wuli ka taa so mais nin waati in na a yɛrɛ seginna ka taa a bɛ Amérique sisan o ye furu ye adama nin kɔfɛ n bɛ da ni ɲininkali wɛrɛ b'i bolo kara ɲininkali ti ban hakili i ye taamasiyɛn dɔw fɔ o diyara n ye o kɛ sababu ye an bɛna ɲininkali bɔ ɲininkali kɔnɔna na o yalima safinɛ in e y'a yira sisan dɔw y'a ta ko la a bɛ ta gɛrɛsɛgɛ ko la a bɛ ta siri ko la nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn min jɛlen don a ma fɔ maa si k'a bɛ bana furakɛ wa a bɛ ka banaw fana furakɛ mɛ yalima Mali kɔnɔ yan an bɛ don min na ko bi safinɛ in a bɛ cogo di a n'a bɛ ka mun kɛ Bamakɔ yan komi kɔfɛmɔgɔw de kun kan bonyalen don mais Bamakɔkaw fana bɛ k'an lajɛ sisan yalima a bɛ ka mun baara kɛ Bamakɔ fana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu caman fanga ye nin de ye jaabi jumɛn bɛ ka di nin kan Bamakɔkaw bɛ ni safinɛ mun ta o jaabi o arama an bɛ 2021 ban ka don 22 kɔnɔ ça veut dire que a tɛ se ka fɔ ka ban mais a ti ɲɛ an bɛ giriman dɔ damadɔ hali 5 o fan ye karamɔgɔ yɛrɛ nɔfɛmɔgɔ dɔ tun bɛ yen a ka baara tiɲɛna sisan ma mais ne tɛna mɔgɔ tɔgɔ f'i ye e b'a dɔn safinɛ in kama a ye safinɛ a nana a ko Dirisa ni situation min kɔnɔ i b'a dɔn an ka baara tiɲɛna sisan a ko n y'a faamu a ko Dirisa mana i ka baara kɛ mana i ka foyi kɛ a ka di n ye dɔrɔn i ka safinɛ de di yan ne bɛ taa n ko safinɛ in dira ma a taara ko mais nin waati in na baarako tɛ o mais e b'a dɔn mais ne t'a fɔ k'e k'a fɔ mais n m'a fɔ mɔgɔw k'a dɔn ale kɔni walahi a bɛ baara la sisan wa a ye baara mun sɔrɔ k'a sɔrɔ baara ma tiɲɛ depuis ala dan m'o yɛrɛ ma sɔrɔ o y'ale ka baarako sira ye wa n'an k'an b'o furuko kuma kɛ yan an yɛrɛ sigir'o furu dama kɛnɛ kan yan karamɔgɔ an y'i ka safinɛ ta an ka furuko la n denmuso ka furuko la a ka di n ye ka ye kɛnɛ kan ne yɛrɛ taara karamɔgɔ représenté o mun na ne tɛ se k'o f'i ye k'o ban n tɛ se k'o f'i ye k'o ban sunkalo in tɛmɛnen ne sigira furu 12 de kɛnɛ kan karamɔgɔ pilasi la minnu ye safinɛ ta an ka furuko la i y'a faamu mɔgɔ dama mun bɛ ne wele safinɛ an y'a ta nin na an y'a ta nin na n ye 1000 ci n ye 2000 ci a y'a di karamɔgɔ ma a ka dugawu k'an ye kuncili t'o ban adama safinɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan walahi ne tɛ se k'a f'i ye ko nin fɛn kelen de don ko safinɛ bɛ nin dilan ayi walahi n tɛ se ka ça veut dire que ni ko k'i bɛ i fari fan bɛɛ tɔgɔ fɔ mɔgɔ de b'a fɔ k'i bɛ yɛrɛ nɛni mais ne b'a dɔn safinɛ in jaabi ye mun ye dɔrɔn i k'a ta dɔrɔn i k'a ko ne yɛrɛ ye mun ye e k'an wele dɔrɔn i k'o fɔ an ye walahi i k'an wele dɔrɔn i k'o fɔ ne ye safinɛ ta nin de kama a bɛ nin cogo la a bɛ tan awɔ mais ne bɛ a dɔn ne maa 100 y'an ka safinɛ ta walahi 90 n mago ɲɛna i y'a faamu walahi 90 mago ɲɛna alors a ka ne ko safinɛ quoi ni ne ko mɛ kuma kabako don ça veut dire que fɔli t'a ban quoi alhamdulillah i y'a faamu ok kara komi video an ye dɔɔni k'a la ka ban an bɛna fɛlɛ kɛ ka kanbɛn da fɛlɛw k'o kɛ o mɛ sɔmi an ka kanbɛn da o munna ni dɔɔni baden bɛ karamɔgɔ bolo mais ni mɔgɔ o mɔgɔ nana karamɔgɔ b'a fɔ n tɛ foyi k'i fɔlɔ f'i ka taa safinɛ de mun na wayi adama i bɛ taa sɔrɔ dɔnnibaga mana kɛ cogo cogo hali ni dɔɔni 100 de b'i bolo i bɛ taa sɔrɔ dɔ de bɛ yen o ka di ye ka tɛmɛ dɔɔni bɛɛ kan a tɛna fɔ ko o de ka ɲi ni dɔɔni bɛɛ ye dɛ o de ka di e yɛrɛ ye ça veut dire que mɔgɔ bɛna karamɔgɔso la bɛɛ n'a fanga de don i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ man kan ka na baara dɔ kɛ sisan miliyɔn 1 ou bien miliyɔn 2 de b'a kɛ mais i bɛ safinɛ ta 20,000 kɔfɛ ou bien 20,000 Bamakɔ yan o b'e ka miliyɔn 2 baara in kɛ
mais karamɔgɔ k'ale sigi kun ye ka mɔgɔw dɛmɛ a la kama ale sigi kun ye fantan de mais sanni ka miliyɔn 2 proposé mɔgɔ min na ne fɛ yen 100 t'a bolo mais problème b'a da la miliyɔn 1 ko problème don fɛn dɔ b'e bolo 2000 bɛ 20 bɛ se k'a dilan i bɛ jumɛn de proposé a ye o yɛrɛ b'a k'a fɛ o b'a k'a fɛ donc a tɛna fɔ k'a fɔ e bɛna dɔrɔn ko e degunnen de sera ale ma ale k'i tɔ faga yi n'i nana degun kɔnɔ ko e kan ka safunɛ bɛ se k'i ka baara kɛ mais 100 a bɛ se k'o f'i ye ou bien a bɛ 180 f'i ye a t'o f'i ye dɛ a b'a f'i ye ko safunɛ ta dɔrɔn i ka taa lajɛ i y'a faamu o de kama mɔgɔw hinɛ kama ani ale ko ale ye alaminɛ morikɛ de ye a sigi kun ye fantan ko ye ça veut dire que nafolo tɛ se k'ale bɔ a cogo la foyi foyi ale kɔni karamɔgɔ mɔgɔw bɛ mun na dɔrɔn ne o ye bonya ye walahi n'i y'a bonya dɔrɔn i b'a sɔrɔ ça veut dire que i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'u ye hali dɔrɔmɛ 2 ci ma don o don b'i wele karamɔgɔ an ka wari ci ma an bɛ taa a bɛ taa o de kama n'i nana dɔrɔn pour que ka protocole bɔ a la a b'a fɛ dɔrɔn safunɛ ta ka taa ko n'i ye mun ye o la o y'a jaabi yalɔ karamɔgɔ n ye n ka wari ci ma n ka baara ma kɛ kɔni safunɛ de ma di ma ayi siga tɛ voilà ok baasi t'a la Kara i b'i sigiyɔrɔ fɔ Bamakɔkaw ye sabula maa dɔw bɛ yen nɔ u b'an lajɛ bɔlɔlɔ kan bɔlɔlɔ sira cayara sisan an bɛ TikTok sanfɛ an bɛ Facebook sanfɛ an bɛ YouTube sanfɛ an bɛ Instagram sanfɛ an bɛ réseau bɛɛ sanfɛ mɔgɔ minnu bɛ n'an lajɛ ni olu bɛ Mali kɔnɔ n'u b'a fɛ ka na an sɛgɛrɛ u bɛ na o jumɛn. Adama n'i nana Bamakɔ anw sigilen bɛ Bamakɔ Janjigila cité ma depuis i bɛna Janjigila soit Maɲanbugu ou bien Sokɔrɔji nin quartier fɛn o fɛn n'i sera yen dɔrɔn a fɔ ko dusu Bagayogo ka so i sera Wɔrɔkɔrɔ la i sera Kura la i y'i jɔ dɔrɔn numéro min filɛ i garan kan i k'o wele dɔrɔn ko n filɛ Dusukayɔrɔ la mɔgɔ bɛ t'i kunbɛn i y'a faamu donc minnu bɛ bɔ 3e pont fan fɛ n'o ye Jelibugu bien Musabugu ninnu Yirimajɔ n'i ye 3e pont jigin gitɔrɔn bɛ boli ka na Badawolo fɛ Maɲanbugu kɔnɔna na n'a dɔrɔn ɲininkali kɛ dɔrɔn ko Siniwaw ka sira fara minnu bɛ so jɔ an ka plaque ɲɛsinnen bɛ carré ma n'i bɛ ka bɔ Musabugu yan fan fɛ ka na i gauche kan don carré kɔnɔ i ka tile foyi de baara la i ka n'i jɔ porte ouverte carreau b'a da la i ka weleli kɛ dɔrɔn mɔgɔ b'i kunbɛn i y'a faamu donc mɔgɔ minnu bɛ bɔ ba côté dɔ in fɛ n'u bɛ na ni Pɔnkɔrɔ côté na Maɲanbugu dɔrɔn i ka ɲininkali kɛ ko dusu Bagayogo ka yɔrɔ soit i ka na Janjigila ou bien Sokɔrɔji a bɛɛ ye kelen n'i ko Dusukayɔrɔ dɔrɔn Wɔrɔkɔrɔ fara Kura kan i jɔ ka weleli kɛ dɔrɔn numéro min filɛ i garan duguma mɔgɔ b'i kunbɛn i y'a faamu ayiwa inchallah i ka folikan jumɛn k'a di i ka client ma minnu bɛ n'i sɛgɛrɛ u ka mɔgɔw la an bɛ foli lase an ka client bɛɛ lajɛlen ma minnu y'an kanu n'u mana minnu y'an kanu n'u nana an bɛ bɛɛ fo maa ma bɛ yen k'e nana fɛn ta an bolo u y'an ka fɛn kanu ala yɛrɛ ma se di ma i kana an bɛ dugawu kɛ ala ka se mɔgɔw bɛɛ lajɛlen magotigi fɛn fɛn bɛ yen ala k'u bɛɛ lajɛlen ka hami wuli ala k'u ka hami wuli ala k'u ka alaya kosɔn a ka ciba sanuma kosɔn sallallahu wasallam ni tun ye i ka dɔn k'a fɔ bi ani karamɔgɔ Yasi Dirisa Tarawele ani a ka baarakɛɲɔgɔn a n'a jɛɲɔgɔn sɛbɛn a n'a ka kalanden maa min sɔnna k'i cɛsiri ka kolo Dirisa ye ka se k'a dɛmɛ nin baara la ala kama a ma kɛ foyi kama fɔ ala kama o ala kama bi ale ni Dirisa ni anw an bɛ bɔ wasa furu kelen kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka si di an n'a yɛrɛ ma o kɔnɔna na an bɛ aw fo jamana kɔnɔ an bɛ aw fo jamana kɔfɛ aw fɛn o fɛn ka baara ye walasa ka karamɔgɔ Dirisa ka produit ninnu ni ka u ta k'u lajɛ sabu Dirisa mana kuma fɛn kura kan hali sini kɔfɛ mɔgɔw fɔlɔ de b'a fɔ k'a bila ka taa di an ma a tɛ komi Mali kɔnɔ k'a tɛ fɛn sɔrɔ dɛ mais ni maa min ye danaya sɔrɔ kɔfɛ walayi kɔnɔmɔɔw ta ye o ko la dafali di Dirisa ye maliyɛn ye aw minnu bɔra ka taa jamana kɔfɛ a yɛrɛw ye maliyɛn ye aw taara mun kama o de ye fɛn ɲini ye ni fɛn sɔrɔla walasa ka segin ka na faso ni ka na a dusu suma Dirisa fɛnɛ bi yan a ko a t'a fɛ fasodenw ɲɛji ka bɔ ka sɔrɔ ale bɛ se ka ko dɔ dilan a seko la ala ta kɔfɛ n ka kuma bɛɛ la n bɛ nin fɔ bamanankan na Dirisa tɛ se ko la dɛ ala de bɛ se ko la nka Dirisa b'a se kɛ maaw ye n'i ye ala n'aw sigi ala fɛnɛ b'i ka du danw o de kosɔn a kɛra mɔgɔ ye min cɛsiri la a ka baara la min cɛsiri la a ka danaya la o danaya de sen fɛ mɔgɔw ye fɛn caman fɔ o danaya de sen fɛ maa caman bɛ ka safunɛ in feere bi ne m'a fɔ Dirisa safunɛ dilan daminɛ Mali kɔnɔ nka safunɛ numéro 1 a fɔlɔ ye Dirisa ye diɲɛ bɛɛ ka k'a fɛ o fɔlɔ ye Dirisa ye safunɛ bɛ yen safunɛ bɛ yen sa an bɛɛ bɛ se ka safunɛ dilan o awɔ nka a bɛɛ tɛ safunɛ ye mako ta de ko don k'a dilan ka safunɛ dɔ dilan ten safunɛ bɛ n bolo n bɛ se k'a feere 400 wa o bɛ se ko ye nka yalima a bɛɛ bɛ se ka ko dilan komi Dirisa ta in b'a dilan cogo min na bɛɛ ta tɛ se k'a dilan ten o la an bɛ Dirisa fɔ a ka cɛsiri la o baara la tunkarankew ɲɛji cɛli la ani anw minnu fana tugura a kɔ bolo de ɲɛsinnen don anw ma k'aw bɛ ka nin bɛɛ fɔ a ma mun b'aw bolo anw b'a fɔ k'an bɛ ala tanu k'ala barikada Dirisa ma ne sɔn mobili la a ma n sɔn du la a ma n sɔn foyi la
sabula n tugura kɔ ka sɔrɔ ala barika la ne bɛ nin bɛɛ dɔ sɔrɔ mais ne bɛ ala tanu n tugulen a kɔni bɛɛ sangira ni tugura mɔgɔ kɔ i ti kɛmɛ sɔrɔ i yɛrɛ ye don o don i bɛ ka 1000 sɔrɔ i kan ka fa tigɛ k'a barika o de ye dɔnni sɔmi i ka mɔgɔ dege jɛgɛ dunni in na dɛ a minɛ cogo in yira a la Dirisa ma a nɔfɛ mɔgɔ si dege jɛgɛ minɛ ka dun na a y'an dege de jɛgɛ bi minɛ cogo di i ka balo yɛrɛ o de la n'i nana a bɛ safinɛ fɔlɔ d'i ma k'i ka taa kɛ n'i ye min y'o la k'o ye ala jɔyɔrɔ o de bɛ anw wasa wa a ye fɛn min di maaw ma n'i ye maa sigi 100 o 100 i n'a fɔ kara ye seereya di cogo min 100 o 100 nin ye ne ka kumaw de ye pour que k'a tɔ lase sabu kuma ma nɔgɔ bɛɛ ma kara tɛ kuma la i komi ne cogo sabu ne bɛ balo kuma de la an cogo yɛrɛ de don an bɛ kuma dɛ n'an tɛ kuma nkalon kɔni kan walayi bilayi ni safinɛ in ni ne ye nkalon dɔ dilan ko dɔ k'a san kama ala kana to o de la ne t'a dilan ne y'o fɔ bɛɛ ye planté ni dɔnnikɛla cɛ i bɛ taa ne ka émission bɛɛ lajɛ bɔlɔlɔ kan min min kɛ radio kan min min kɛ Facebook kan ne b'a fɔ bɛɛ ye planté ne ni karamɔgɔ cɛ an ka bɛnkan ye min ye n'o ye plan i b'o dɔn wa i bɛ se min na ni ala cɛ o fɔ an ye n'i tɛ min dɔn i y'a fɔ adama ka émission bɛɛ maa o maa bɛ n dɔn bɛɛ ka taa lajɛ o la an bɛ Dirisa fo ni safinɛ in dilanni la k'a di ɲɛmaa ma an b'a fɔ a dilanni na k'a di maliyɛnw ma hakaja k'a di farafinw ma k'a di farajɛw ma hali arabu bilen bɛ ka ni safinɛ san sabula ni min ti a kan ɲi mɛ n m'o fɔ dɛ fɛn o fɛn bɛ kan ɲi mɛ n'o ye safinɛ in kibaru mɛ o mago bɛ jɔ a la a b'a minɛ wa n'a y'a minɛ min kama a ni 100 don 60 kɔnɔ o bɛ basi ka bɔ a kɔrɔ o kumana an bɛ dugawu don kɛ kara i yɛrɛ ye cɛsiri la i ye seereya minnu d'an ma an nisɔndiyara an wasara an b'a fɔ kanubaw ye k'u ni ce u kana safinɛ in ta an bɛ se ka min fɔ o ye u kana safinɛ ta aw minnu bɛ Mali kɔnɔ kara ye yɔrɔ in tamasiyɛn cogo min ne bɛ segin a kan k'a fɔ aw ye ɲininkali cogo kelen pewu i tɛ sɛgɛn min na na Maɲanbugu n'i sera Maɲanbugu n'i ko Janjigila bɛɛ b'i yen dɔn Maɲanbugu k'a bɛɛ bɛ Janjigila yɔrɔ dɔn a fɔ kaburu don n'i jɔ o da la i ka ɲininkali kɛ k'i bɛ taa Dusubaga yɔrɔ kɔrɔ ni yɔrɔ kura fila de kɔrɔlen fara kura kan n'i jɔra min na an bɛ numéro 2 f'aw ye o numéro kelen kelen bɛɛ gosi i b'i weleli kɛ dɔrɔn safinɛ ko kungo n'a ɲɛɲɛ a cogoya tɛlimani u bɛ d'i ma numéro gale o ye 72 20 49 50 72 20 49 50 walima 72 83 83 93 72 83 83 93 an bɛ dugawu dɔ kɛ Yasi karamɔgɔ Dirisa Tarawele ala k'a mɛn an kɔrɔ hakili to b'a ka so la